Da pogledamo kako se dakle radi sa programom. Imamo ovdje jedan gotovi uradak, jedan fraktal koji prikazuje cvijet. Jako je bogat sa detaljima i vrlo lijepo izgleda. On je napravljen sa dosta elemenata i nećemo napraviti sve detalje tako kao što je ovdje. Probat ćemo napraviti samo osnovne upute kako se dođe do tako lijepog oblika. Krećemo dakle od praznog ekrana, dodavat ćemo postepeno dijelove. Ovdje je dijalog za transformacije, tu se u biti, da kažemo, programirali. Dodaju se matematički elementi od kojih je sastavljen fraktal, odnosno flame, kako se ovdje zove. Na ovo dugme dodat ćemo prvu transformaciju. One su ovdje prezentirane sa trokutom. Uvijek je taj trokut simbol nekakve transformacije i ostavit ćemo za početak linearnu transformaciju, a možda i nećemo. Bilo bi možda bolje da pređemo sa jednim gradijentom. Koristit ćemo Gaussov. On je zovu blur, blur je nešto kao gradijent. Malo ćemo ga smanjiti. Jedinica, znači maksimalna vrijednost stavit ćemo oko 0,6. Dakle, da postoji nekakav gradijent, da ne bude onako prazna pozadina. I malo ćemo složiti ovdje dolje perspektivu i kako kamera stoji u biti na ovom objektu. Te vrijednosti se određuju za svaku sliku drugčije, ali recimo ovdje ćemo staviti ovako nešto. Nekakav niz vrijednosti koji... Dobro, evo sad smo dobili nekakav gradijent na našoj pozadini. Od tog gradijenta gradimo dalje. Dodat ćemo drugu transformaciju i tu ćemo sada, on uvijek starta s ovom linearnom kao osnovnom, pa možemo je čak i ostaviti ovdje, nećemo je dirati, a ovdje ćemo dodati sad ovu spiralu od svijeta. Zove se epispirala, pa ćemo tako, ovdje stisnem, kad ovo otvoram, stisnem prvo slovo, jer dosta ima ovih transformacija, odnosno varijacija kako on to zove, pa kad se stisne prvo slovo, onda se dobije ono što se želi, ako se zna što se želi. Ako se ne zna, onda se scrolla, pa abecedi, pa se traži ono što se traži. Dodat ćemo tu spiralu i upisat ćemo nekakve vrijednosti. Ona ima vrlo spori rast, pa ćemo upisati male vrijednosti za nju. Ovako nešto. I to je za sada u redu. Možemo dodati sljedeći sloj. Sljedeći sloj bit će cvijet. Onaj cvijet je, znači slovo F na engleskom, i dodajemo cvijet. Dobro. Cvijet ćemo staviti težinu. Odmah da kažem da svaka transformacija ima svoju težinu, u ovom redu kaže kolika je ta težina, s tim da svaki red iz tablice transformacije može imati više transformacija, oni to zovu varijacije, onda tu dodaje još, za svaki tu varijaciju dodaje njenu vlastitu težinu. Tako da onda se može na dva načina, dakle, utjecaj neke transformacije definirati. Tu smo dodali cvijet i onda ćemo dodati na kraju još i to se dugme malo drugčije, dakle kad se dodaje obični redovi gdje se dugme dodaje, ovdje se uzme kao konačna transformacija i tu ćemo reći da nam je ta sastavljena od dvije. Najprije ćemo se malo pomaknuti na skali. Z skala, pa ćemo ga malo skalirati i dodat ćemo još Juliju
Julija je dosta popularna transformacija za fraktale. I to je Julija 3D. Dobro. Sad samo treba težine podesiti, imam ih zapisano. Pa ću pogledati malo koje sam težine zapisao. Za početak ćemo malo podesiti težine. Ovdje se najviše toga dešava u ovoj spirali i tu ćemo dodati puno veću težinu. Stavit ćemo težinu 30. Zatim ćemo i kod cvijeta malo povećati težinu, stavit ćemo 1,5. I to je sada već malo bolje. Zatim ćemo dodati još neke elemente ovdje. Prije svega tu nam fali malo i boje. Boju još nismo uopće dodavali. Dodat ćemo na drugu transformaciju boju. Boja se ovdje sa ovom skalom miče, ali pošto ja već imam upisano sve boje, upisat ću boju 33 kako je prema uputama rađeno. Sad da bi dobili ovu središnju strukturu morat ćemo malo još neke transformacije dodati na ovaj sloj. Tu smo dodali samo spiralu i ništa drugo. To nam neće biti dovoljno, moramo dodati ovdje barem još nekoliko transformacija. Prije svega se moramo malo pomaknuti. Jednu translaciju ćemo koja počinje sa slovom Z, zato što po Z ovo se Z translate. I tu kaže da ide sa težinom 0,1. Dobro. Zatim imamo mjehuriće, ćemo malo dodati. Na engleskom to je bubble. Njima ćemo dati težinu 0,8. 7, dobro. Dodat ćemo jedan konus. Smo ga izgubili. Jesmo. Konus, dobro. Njemu ćemo dati težinu 0,1. ACI 0,1. Zatim ćemo dodati još s tim da je ovdje konus malo dobar je, može tako. I dodat ćemo još jedan križ, znači cross ima težinu 0,01. Dobro, sad je situacija tu već malo podebljena, s tim da ćemo vršiti još malo i pomaka. Pomaknut ćemo malo iz sredine, za vrlo male iznose. Najprije po osi X. Zato ćemo pomicati i po osi Y. Sve ove broje sam zapisao, vidite kako se to odmah promijeni slika čim se ovoga. Ja sam zapisivao iz gotovoga primjera. Inače se, kad god se nešto radi se od gotova, teško je nešto od nule raditi. U biti svaki naš rad se temelji na nekom naučenom znanju prije, tako je to normalna stvar. I jednog dana kad se krene u vlastitu kreaciju, opet se krene zapravo od jednog predloška i onda se ide u brojne varijacije. Tako da bi stvorio nešto novo, naprosto moraš znati neke trikove od prije. Tako da ovdje ja sad prepisujem brojeve sa papira, ali to je u ovom trenutku dok učimo sasvim normalno. Jer premalo toga znamo da bismo sami smislili nešto svoje, pa onda je normalno da iz početka učimo upravo ovako da isprobavamo vrijednosti koje je neko pronašao i mi samo u ovom trenutku prekucavamo.
Evo dakle vidimo kako ova linearna ili afina ova transformacija kako zapravo postiže da se pojavila slika već dosta nalik na onog prema koje smo krenuli. Pomaknut ćemo još ovu transformaciju ovdje. I još malo po ove osi ovdje. Dobro, znači taj cvijet se već pokazao u toj nekakvoj osnovnoj strukturi. Imamo znači sada tu već dosta dobro slično sa nekakvim cvijetom. Dodat ćemo sada još nekoliko gradijenata. Ove zelene površine ovdje oko ljubičaste naprosto moramo dodati, tu ćemo dodati prije, u stvari svejedno gdje god da stisnem dodaj, on će ga dati prije finalne transformacije. Stavit ćemo znači da radimo sa gradijentom, odnosno on to zove blur, je to Gaussov blur, znači Gaussov blur, smanjit ćemo težinu 0,7 recimo, s tim da njega isto treba malo pomaknuti od centra. Kažemo, ove zelene površine su malo pomaknute, pa ćemo pogledati koje su to vrijednosti. Interesantno da ovdje sad pomake ovakve ne radimo zapravo sa, da, to sam zaboravio reći. Ovdje imamo transformacija prije crtanja i poslije crtanja, dakle post transformacije je dosta bitno dugme ovdje na ovom ekranu. Dakle, da li će se ova linearna afina transformacija napraviti prije nego što crtamo, ili ćemo prvo crtati pa ćemo onda transformirati. Dakle, ovo dugme post transformacija je dosta bitno i ove su transformacije koje unosimo su post, dakle stisnemo to dugme post i onda za ovaj blur, za ovaj gradijent pišemo minus 0,27 minus 0,27 i ovdje ćemo zadati minus 0,14. To je otprilike u redu, sad smo dobili ove dvije zelene površine i sada ćemo to duplicirati, malo zgodno dugme dupliciraj jedanput i još ćemo ga jedanput duplicirati, tako da ne moramo prepisivati, to je kao kopija, znači s tim da ćemo svakoga malo promijeniti. Ovu prvu kopiju ćemo malo drugčije pomaknuti, ovdje će biti 21, ovdje će biti 22. A kod ovog trećega imat ćemo ovdje 29 i ovdje će biti plus 28, znači plus 28. Dobro, znači sad smo to još dosta osjećali. To bi sad skoro bilo i gotovo, pa možemo pogledati sad po prvi puta kako bi to izgledalo kad bi išli. Ovo je originalna slika, dakle puno ljepše nego ovo što mi radimo, jer ja namjerno ne pripisujem sve brojke koje su u originalnom fraktalu, jer bi bilo predugačka ova uputa, ali samo da steknemo dojam što se dešava. Idemo, znači ovdje stisnemo dugme ovdje editora, dakle from editor, i onda on pokupi ovo što smo do sad napravili i slaže to u neku lijepu sliku. Ovdje kaže trenutna kvaliteta je 30, znači oko 500 je obično brojke koje treba dostići da se dobije lijepa rezolucija koja sasvim dobro izgleda na internetu. Sad kad radimo, nismo još gotovi, slobodno smijemo stisniti stope ranije, ne moramo čekati da se to završi tako. Znači nećemo sad čekati, ovdje piše da smo 25 sekundi potrošili da bi došli do kvalitete 70, i ako želimo postići kvalitetu 500, onda bi
trebalo tu znači onda 2 minute i 33 sekunde da se dođe do nekakve lijepe slike. Ovdje imate dugme save image u slučaju da je to gotovo, onda tu dajete mogućnost se snimi na kao JPG slika ili PNG, dakle kako god želite. Dobro, evo tete moje lepe sa kulinarike, to bi bilo uglavnom sve za ovu lekciju, pa probajte nešto, imate tih tutora puno na internetu, snimite si nešto, gledajte i pokušajte sami. Hvala lijepa, pozdrav svima.